D'accord. partagé, la posture épiderme, inflammation et immunité. Mm. Donc, comme on va faire 5 jours d'épidermix, tu vas l'aborder probablement J'en mettrai une partie dedans. dans le cours du 21 au On va, 24. on va faire. Super. Et du coup, le message à faire passer aussi, c'est que peut-être que Christian peut faire un prix pour ceux qui ont fait la PNS il y a longtemps. Parce que là, il y aura quand même pas mal de choses nouvelles. Donc, s'il y en a qui veulent refaire Mhm. aussi, peut-être avec un tarif préférentiel. Você ouviu isso, Cris? Ah, depois a gente fala sobre isso. On en parlera après. Il y a des gens qui sont rentrés, je vois. Beleza, D'accord. beleza. Depois a gente conversa sobre isso. Acho que entrou alguns participantes. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Daniele. Bom Vocês não estão dia! podendo. Oi, querida, tudo Tudo bem? bem? Deixa eu abrir a câmera aqui. Bom dia! Oi, Bonjour, prazer em. Philippe Bonjour, Villeneuve! Fernanda. Comment vas-tu? Bien, merci, toi! Très bien, merci. Merci! É uma alegria estar aqui com vocês, gente. E uma C'est une, honra. c'est une joie et un honneur d'être parmi nous. La joie est partagée. É uma alegria compartilhada. Entrou Merci. Leandro também. Alors, s'ils peuvent mettre leur caméra, c'est plus sympa. Quem puder ligar a câmera sempre é mais agradável, mas se não puder, a gente entende, né? Tem trabalho. Fala, Gustavo. Bon, il commence à rentrer maintenant. On va attendre peut-être quelques minutes avant de Bah, si commencer. tu veux, on peut leur laisser 2, 3 minutes. En attendant, s'ils ont des choses à dire, des questions, etc., peut permettre de répondre. A gente vai deixar uns minutinhos para o pessoal entrar, mas se alguém quiser já falar, de perguntar alguma coisa do Cursos por Vir, alguma coisa que queira compartilhar ou dividir, aproveita esse tempinho. Parce que du premier niveau, est-ce que là, on n'a que des gens avec qui ont déjà travaillé en PNS ou il y a des gens qui n'ont pas travaillé en PNS? Será que aqui todo mundo já teve contato com a PNS ou é uma mistura? Você consegue responder isso, Cris? O Cris, ele está passando. Tem uma mistura, viu, gente? Tem gente que não teve nenhum contato. Isso. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont eu des contacts, des gens qui n'ont pas de contact. D'accord, ok. Bon, C'est un petit peu mélangé, tu vois, comme une ok. conférence Mais à, s'ils ont à grand public. ceux qui ont participé déjà à la PNS, notamment à l'épidermique, ils ont peut-être, en attendant les copains, quelque chose à dire sur l'efficacité ou des questions à poser. Se alguém que já fez PNS, já fez epidérmico, tiver alguma pergunta para fazer ou quiser falar da eficácia dos tratamentos, é um bom momento até chegar mais gente. Il y en a déjà 12 qui sont là, hein. D'accord. Donc bah, tu me dis quand tu veux quand tu crois que c'est bien qu'on commence, quoi. On va laisser peut-être encore. Il est 31, on Oui, peut attendre encore 3 minutes, quoi, peut-être. 2, 3 minutes, oui, Hein, oui. c'est pour ça Si- que s'il y en a qui ont des J'ai choses. lancé le truc, mas se alguém gostaria de conversar, Fernanda, talvez você, já que você é a única que está com a câmera ligada. É, eu tenho trabalhado bastante com a Epidem, né, com o PNS também, e estou assim apaixonada porque eu tenho conseguido excelentes resultados, sabe? Ainda tenho algumas dúvidas no sentido assim que não sei se só sou eu que consigo achar só camada 3 e camada a camada central e a camada lateral, né, anterior. E mas assim, meus pacientes têm melhorado muito e eu tenho visto que isso modula muito o sistema nervoso autônomo em pacientes com dores crônicas.
Excelente, tô gostando muito. E eu queria saber se a gente vai ter algum assim, curso de revisão sobre isso, de alguma coisa assim, para gente, fora hoje, né? Para gente estar trabalhando, né? Ótimo. Fernanda travaille beaucoup avec la PNS. Elle est très amoureuse de cette méthode. Elle a d'excellents résultats sur les douleurs chroniques. Mhm. Elle se rend compte à quel point cela module le système nerveux autonome. Elle a un de ses doutes, c'est qu'elle trouve surtout et pratiquement que ce qu'elle appelle la couche centrale et latérale. Alors, je ne sais Les pas si lignes- tu vois ce que je veux dire. alors, je pense que c'est la ligne 1 et la ligne 3, qu'elle veut dire? Você está falando da linha um e da linha 3 que você encontra mais, né? Oui, voilà, Oui, elle trouve moins les autres. Oui. Et, elle, et juste pour terminer, elle voudrait savoir s'il y aura un cours de révision ou justement de mise à niveau pour les gens qui ont déjà oui, moi, c'est l'épidermique. ce qu'on avait envisagé, mais ça, faut voir, c'est les questions à voir plutôt avec Christian. Sobre a parte dos cursos, você pode ver que com o Cris, né? Que parece que vai ter um curso agora de 21 a 24 de epidérmico, só de epidérmico. Aí você vê com ele direitinho. E o Cris, ele pediu desculpa, ele teve um imprevisto, mas ele já vai encontrar com a gente um pouco mais tarde. Ele está voltando de Salvador, então tem momentos em que ele não consegue pegar. Ele teve que resolver uma questão de passaporte dele, e mudaram o dia do atendimento, o horário, então ele pede desculpa, mas eu estou aqui. Tá certo? E sobre a tua dúvida, voilà, donc je leur expliquais que Christian nous rejoindra. Oui, attends, je reviens E dans que, 30 secondes. d'accord, ele volta em 30 segundos. O senhor Villeneuve está nos portes de inverno, na neve. Alors, Olha o Estevão! Sua Majestade, tudo bem? bonjour à tous. É, Alors, Fernanda, pour répondre à ta question, oui, c'est tout à fait logique de trouver surtout la ligne 1 et la ligne 3 qui sont les lignes les plus importantes. Para responder, Fernanda, é totalmente lógico você encontrar, sobretudo, a linha um e 3, que são as linhas mais importantes. Mais la ligne 2, on va la retrouver dans certains traitements anti-inflammatoires A gente vai viscéraux. encontrar a linha 2 em alguns tratamentos anti-inflamatórios e viscerais. Donc ça, c'est des notions qui sont nouvelles. Hein. Donc pour ceux qui ont fait PNS, là, on va pas mal parler du gonflement au niveau palpatoire. Et en fait, ce qu'on avait déjà évoqué, c'était des absences de gonflement qui correspondaient à des troubles circulatoires. Main- Oui, ça, oui. ouais, Aham. Attends. je continue. Voilà. Oui, oui, não, c'est bom. A gente vai abordar noções que têm muito a ver agora, noções de PNS que têm muito a ver com a palpação por insuflação, inclusive a ausência de insuflação que acontece em alguns distúrbios circulatórios. Ok. Donc maintenant, on va envisager des troubles inflammatoires qui sont la conséquence de perturbations immunitaires, dans lesquels on va avoir trop de gonflement. E agora a gente vai abordar distúrbios inflamatórios, que são consequências, seria consequência de perturbações imunitárias, e aí vai ter um excesso de insuflação, un excès d'insufflation, Voilà, c'est ça. de soufflement. Le- donc, et là, ça nous ouvre des perspectives importantes au niveau thérapeutique. Isso abre Le- perspectivas importantes terapêuticas. pour que nos traitements soient plus pérennes, ceux qu'on faisait habituellement. Et en même temps, ça va permettre d'envisager d'autres pathologies de manière beaucoup plus globale. Para que os nossos tratamentos sejam mais perenes, né, do que costumavam ser, e também poder abordar outros tipos de patologias diferenciadas. Si on prend qu'un exemple, ça pourrait être le diabète ou de la polyarthrite rhumatoïde.
por exemplo, diabetes ou poliartrite reumatoide, ou des problèmes psychiatriques. ou problemas psiquiátricos. Donc, on va essayer d'expliquer ça rapidement. Alors, aujourd'hui, au niveau de la littérature internationale, il y a beaucoup de liens entre l'épiderme et l'inflammation et l'immunité. Hoje, na literatura internacional, tem muitas conexões entre epiderme, inflamação e imunidade. Hein. Et jusqu'à présent, on avait envisagé des choses, notamment à travers des canaux ioniques qui s'appellent piezo, donc qui sont en rapport avec la pression. A gente tinha abordado canais iônicos chamados de piezos e que tem a ver com a pressão. Ok. Et là, on va garder le même type de raisonnement, mais en ouvrant d'autres portes avec essentiellement des canaux ioniques thermosensibles qui sont des TRPV, surtout des TRPV 1. E agora vamos manter o mesmo raciocínio, abrindo novas portas, estudando os outros tipos de canais iônicos, que são os TRPV, focando mais no TRPV1. Alors évidemment, ce que je vais vous dire est un peu schématique et on va garder piezo et TRPV surtout 1. Des canaux ioniques, il y en a ouais, des centaines, on va dire. Hein, Os mais canais, sinon, ça devient trop complexe, quoi, en fait. Hein. a gente, nós vamos nos basear nesses dois tipos de canais, que é o TRPV1 e o piezo. Mas a gente tem que manter em mente que são mais de 100 canais iônicos. Porém, para facilitar, a gente vai focar nesses dois. Ok, donc l'objectif, c'est de potentialiser l'effet de nos traitements et d'ouvrir le champ à nos investigations thérapeutiques. Então, mais uma vez, nosso objetivo é potencializar os efeitos dos tratamentos terapêuticos e abrir também o campo, né, para novas tipos de tratamentos para doenças diferenciadas. Ok, donc on va commencer. Donc le plan, je fais un petit rappel puisqu'il y a des gens qui n'ont pas suivi la PNL. Donc on va reprendre un petit peu la notion épiderme et douleur A rapidement. gente vai, né, rapidamente resumir algumas coisas, principalmente para quem não tem noção nenhuma que está acompanhando aqui hoje nossa conferência. Rapidamente, sobretudo Épiderme et sobre douleur. epiderme, inflamação e imunidade. Non. Epiderme, dor, epiderme, emoção. Donc, et ça, vous pourrez demander à Christian ou trouver sur le site ces deux communications qui ont déjà été faites précédemment. A gente já fez duas participações, né, como essa, uma sobre epiderme e dor e a outra sobre epiderme e emoção, e vocês podem pedir para o Christian compartilhar com vocês. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le côté cutané et système immunitaire. Depois vamos entrar no âmago do nosso assunto de hoje, que é com o sistema imunitário e cutâneo. Voir la relation entre l'inflammation et les thermorécepteurs, notamment les TRPV1. Depois vamos percorrer a inflamação e os termorreceptores, inclusive focando nos TRPV1. Ok. Les pathologies inflammatoires de manière non exhaustive. As patologias inflamatórias de maneiras não exaustiva, Mais on sait aujourd'hui qu'il y a algumas. beaucoup de pathologies qui viennent d'inflammations de bas grade. C'est-à-dire qu'on ne met pas en évidence dans les examens biologiques classiques. Sabemos que hoje tem muitas patologias inflamatórias que vêm justamente de inflamação de baixo nível, que não são evidenciadas por exames clássicos, Mais qui sont liées à la genèse de énormément de pathologies. porém estão ligadas à gênese de diversas patologias. Ok. On va voir le côté gonflement, donc l'investigation clinique. Vamos ver a questão da insuflação,
pela investigação clínica. Donc en fait, ça ne fait que préciser ce qu'on faisait auparavant. C'est pas une révolution dans la clinique. Não é uma revolução na clínica, mas é uma grande precisão sobre aquilo que a gente já fazia antes. Ok. On verra le lien entre l'inflammation et le système vagal. Veremos a conexão que existe entre inflamação e sistema vagal Et le type de traitement qu'on peut faire par neurostimulation manuelle épidermique. e o tipo de tratamento que pode ser realizado por neuroestimulação manual epidérmica. Ok. Donc, il va peut-être y avoir des termes un peu nouveaux pour vous. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre et j'essaye de vous apporter des éléments de réponse. Maintenant, je ne suis pas immunologiste. Donc, c'est pas on reste dans l'état d'esprit et pas dans le détail, parce que c'est extrêmement compliqué. A gente talvez tenha alguns termos novos que vocês não conhecem. Vocês, por favor, parem ou perguntem no chat. Claro que essa questão imunitária é muito complexa, existem muitos termos, mas a gente vai se manter no básico, vamos dizer assim. Ok. Donc, on se rappelle que dès le XVIIe siècle, Descartes nous disait déjà la douleur n'est ni plus ni moins qu'un système d'alarme qui permet donc de dire au corps il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et le premier niveau, pardon, excusez-moi, d'alarme, se situe au niveau des kératinocytes, essentiellement. Hein, ces Já kératinocytes, havíamos descobertos, né, desde o século XVII, o Descartes tinha evidenciado que a pele era um sistema de alarme quando há algo que não está bem no corpo, e basicamente se esse alarme acontece a nível dos queratinócitos. ok. Les kératinocytes représentent 90% des cellules épidermiques. Esses queratinócitos representam 90% das células epidérmicas. Elles ont un rôle de protection important de ces cellules, mécanique évidemment, mais également thermique, chimique, électromagnétique. Essas células têm uma função de proteção importante, é claro, mas também mecânica, térmica, química e eletromagnética. Et elles sont la clé d'un système neuro-endocrino-immunocutané. E elas são a chave de um sistema neuroendocrino imunocutâneo. Ok. Donc, si on veut regarder ce qui se passe là, je vais prendre un petit pointeur, voilà, on voit mieux. Donc, vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que quand il y a une agression, les kératinocytes vont discuter par l'intermédiaire de jonctions communicantes entre elles. Donc, O il y a que un é premier... importante Vas-y, oui. entender é que quando tem uma agressão, os queratinócitos conversam entre si através de uma junção. C'est une jonction comment, tu as dit, pardon? Une gap jonction, une jonction communicante. Junção comunicante. Ok. Et donc, sans stimuler dans un premier temps le côté neurologique, le côté neural. Sem estimular no primeiro momento o nível, a altura neurológica, neural. Et par la suite, si l'information est suffisamment importante, elle va diffuser par l'intermédiaire de canaux ioniques pour stimuler des fibres, des petites fibres, notamment des fibres C. E se a informação for importante o suficiente, ela vai se difundir por canais iônicos, inclusive estimulando as pequenas fibras, como as fibras C. Ok. Et donc, ce qui fait que Denda, qui a beaucoup travaillé sur les kératinocytes, dit que ce sont vraiment le front du système sensoriel. Le front, là, au sens de le Uhum. front pendant les périodes de guerre. Les batailles, oui, oui. E o Denda, que trabalhou muito com os queratinócitos, diz que eles são a fronte, como a fronte de batalha, né, do sistema sensorial. A frente de batalha, né? Desculpa. Ok. Et
tout ça a pris beaucoup de valeur très récemment, puisqu'en 2021, les deux prix Nobel de physiologie et de médecine, Julius et Patapoussian, ont eu leur prix par rapport au fait des découvertes sur des récepteurs, notamment épidermiques, pour la température et le toucher. Isso atingiu uma grande importância em 2021, quando os dois premiados no Nobel desse ano de Medicina e Fisiologia, Julius e Patapoutian, descobriram, evidenciaram receptores muito importantes na epiderme em relação à temperatura e ao toque. Et donc, en fait, on a les TRPV1 qui font des choses en rapport avec la température et notamment la douleur thermique. Temos então TRPV1, que tem a ver com a noção de captação de temperatura, mas também de dor térmica. Et les piezo qui sont en rapport avec le toucher, la proprioception, mais également la douleur mécanique. E os piezos, que tem a ver com toque, propriocepção, mas também a dor mecânica. Donc, pour cette intervention, on va surtout se fixer sur les TRPV1. Aqui hoje vamos sobretudo focar nos TRPV1. Ok. Alors, on se rappelle que donc au niveau de l'épiderme, il y a différents capteurs qui sont en rapport avec les kératinocytes qui ont des canaux ioniques TRPV1 et piezo qui leur permettent de Lembramos communiquer que avec les petites fibres. existe diferentes receptores, né, queratinócitos, que têm essa comunicação através dos canais iônicos, que permite agir, inclusive, né, os TRPV1, agir nas fibras, inclusive as fibras C. Voilà, les petites fibres. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux niveaux de compréhension. Il y a la cellule, le kératinocyte, et il y a les canaux ioniques qui contribuent à la constitution de la cellule. Donc, on n'est pas sur la même échelle. Temos que entender que existe duas escalas, né? Tem as células, né, os queratinócitos e os canais iônicos que contribuem para a formação da célula. Et donc, si on prend les piezo ou les TRPV1, c'est pareil. Ils peuvent être dans une... Là, ils sont au niveau de la membrane cellulaire et là, ils sont fermés. Se a Et gente comme pegar os piezos, a gente pode ver eles, ele mostrou, tu peux remontrer là où ils sont, là, on voit les piezo, aqui là, estão vendo os donc, piezos, la porte est fermée. La porte est a fermée. porta está fechada nesse caso, Mais ce sont des protéines mécanosensibles. são proteínas mecanosensíveis. Et s'il y a une force mécanique ou thermique minime, ça va ouvrir le canal. La porte va s'ouvrir. Se tiver uma força mecânica ou uma força de temperatura mínima, acarreta em uma abertura desse canal. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une dépolarisation. E é quando ocorre uma despolarização. Et quand on est au niveau de la douleur, les fibres C vont cheminer pour arriver au niveau des lames 1 et 2, au niveau des cornes de la moelle, A nível qui gèrent la douleur. da dor, as fibras C vão circular a nível das lâminas 1 e 2, des lames 1 et 2, pardon. Qui gèrent la douleur, c'est ça, ouais. Et après, tu as parlé de cornes? Qui gère Non. la qui arrive dans les cornes, là, qui arrive là. Que chega aqui Et donc là, c'est les lames 1 et 2. Et e que controla c'est a là dor. où est gérée la douleur. É onde a dor é administrada. Et après, ça va remonter au niveau central. E depois isso sobe para a nível central. Isso é Ouais. a corda, né? Et donc, ça permet de communiquer avec le système nerveux central. Isso permite comunicar-se com o sistema nervoso central.
Alors, on avait vu également qu'il y avait un lien important avec les émotions, A gente viu que havia uma conexão importante com as emoções, et tout ça, c'est relativement récent depuis le début du siècle. o que é recente relativamente, porque é no começo do século que começa a se definir essas noções. Donc, chez une patiente qui n'avait pas, enfin, qui avait une maladie neurologique, un Guillain-Barré, avec une perte des grosses fibres sensorielles, Numa paciente que tinha um Guillain-Barré, uma doença neurológica que acarreta uma perda das grandes fibras sensoriais, quand on stimule son côté cutané et qu'on regarde ce qui se passe au niveau cortical, on quando a voit, gente estimula. on voit simplement quelque chose qui va s'allumer au niveau du cortex insulaire. A gente estimula, então, de forma cutânea a paciente, a gente percebe que algo se acende ali no córtex, de forma cortical. Dans quel endroit? Cortex, No córtex cortex insular. insulaire, insulaire, Insular, voilà, qui fait partie du système limbique. que faz parte do sistema límbico. Ok. Et par contre, si on prend le contrôle, là, donc quelqu'un qui est sain, on va voir qu'il va éclairer les petits ronds qui sont à la périphérie, le système somatosensoriel habituel qu'on connaissait, plus le côté insulaire. Donc en fait, le toucher emmène vers deux régions différentes du cerveau. Nesse paciente, a gente observa que outras regiões do cérebro se acendem, mostrando que o toque pode levar para regiões diferentes. Et donc, suite à ces travaux initiaux, on va voir que le toucher léger, évidemment, il peut être agréable, et on est sur des fibres différentes qui sont des fibres qu'on appelle CT, qui vont entraîner des réactions cutanées d'ordre orthosympathique. Quando a gente, depois disso, depois desses estudos, acabou sendo evidenciado que toques leves, claro, podem ser agradáveis, eles vão mexer aí nas fibras C e T, provocando uma reação cutânea ortossimpática. Hein. Et donc ces fibres CT sont adaptées à des fonctions affectives plutôt qu'à des fonctions discriminatives. Essas fibras C e T são adaptadas a funções afetivas mais do que funções discriminativas táteis. Ok. Donc ça nous permet de faire quoi? C'est-à-dire que quand il y a un stress, ça va activer l'amygdale et il va y avoir à ce moment-là un contrôle descendant sur un côté hormonal avec le cortisol, hein, par l'axe hypothalamo-pituitaire adrénocortical, parce que c'est pas la même manière de le dire en français, là c'est la traduction de l'anglais, et en Aham. même temps par l'intermédiaire du système sympathique, qu'on va, s'il veut bien, voir là. Ok? Então, Et aqui ele mostrou que o estresse, né, ativa a amígdala. Ele mostrou aquela primeira flecha falando que o cortisol tem um controle descendente, né, aqui no cortisol, que vai atuar na hipotálamo pituária adrenocortical, desculpa, num primeiro momento, e na segunda flecha, no segundo exemplo, la deuxième flèche alors là, on est sur le système sympathique. é o sistema simpático. Et donc ça permet des réactions au stress ou ça va diminuer la douleur. Isso permite reações ao estresse ou diminuição da dor. Donc on est dans des situations de lutte et on sait que quand on est dans la situation de lutte, ben, on ne se laisse pas arrêter pour un petit bobo, on continue. São situações de combate e sabemos que num combate uma pequena dor não nos faz parar. A gente continua a lutar. Ok. Et si on arrive à stimuler nos fibres CT, on va stimuler l'insula qui va entraîner une contre-régulation, une régulation descendante au niveau de l'amygdale et effacer le côté stress.
E a gente percebe que se estimula as fibras C e T a nível da ínsula, a gente vai provocar uma controrregulação, uma regulação descendente, vamos dizer assim, a nível da amígdala que vai regular o estresse. Si vous voulez, pour illustrer ça, on peut parler du bisou magique quand un enfant s'est fait mal. On Uma va... ilustração, Oui, vas-y, vas-y. uma ilustração disso é o beijinho mágico que vai, ou quando você assopra no lugar que a criança se machucou. Ok. Donc, l'effet calmant ou relaxant du toucher pourrait donc être basé sur la signalisation de l'absence de danger à un niveau neurobiologique. Então, o efeito calmante ou relaxante do toque poderia, então, estar baseado sobre a sinalização da segurança, ou seja, da ausência de perigo, a um nível neurobiológico. Donc, les kératinocytes vont nous dire attention, c'est dangereux ou c'est quelque chose d'agréable. Ou seja, são os queratinócitos que vão determinar, cuidado, tem perigo, ou é agradável esse contato. Hein. Alors, pourquoi le côté épidermique est prévalent au niveau thérapeutique manuel? Eh ben, ça vient de la genèse, donc de l'embryogénèse. Por que que a nível dos tratamentos o lado epidérmico prevalece, né, em importância? Isso é oriundo da embriogênese. Hein. Donc, vous savez qu'au niveau de l'embryon, il est constitué d'une seule couche la première semaine, qu'on appelle l'épiblaste. Você sabe que o embrião é constituído de uma primeira camada, né, na primeira semana, que é chamado de epiblasto. Puis, à la fin de la deuxième, il va y avoir une invagination de l'épiblaste qui va créer l'endoblaste qui créera le système digestif. Depois, no final da primeira semana, tem uma invaginação, vocês sabem, do epiblasto, que vai criar o endoblasto, que mais tarde irá criar o sistema digestivo. Et du coup, l'épiblaste va changer de nom, ça va devenir l'ectoblaste. E aí, o epiblasto, já que ele se invaginou, ele muda seu nome, ele se torna o ectoblasto. Mais il faut bien comprendre que c'est la même structure en fait. On a Mas juste é a mesma estrutura, só mudou de nome, né? É importante frisar. un petit peu plus tard, il va y avoir le mésoblaste qui va se provenir de l'ectoblaste Depois, o mesmo blasto provém do ectoblasto também. et l'ectoblaste rechange de nom et va devenir l'épiderme. E aí, o ectoblasto novamente muda de nome e se torna a epiderme. Hein, et de l'autre côté, va se dissocier également en tube neural. E também se dissocia em um tubo neural. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, le tube neural vient de l'épiderme. É muito importante entender que o tubo neural é oriundo da epiderme. Et donc, si on prend les organes des sens, les nerfs ou les glandes endocrines, et c'est la réunion entre une partie qui vient de l'épiderme et une partie qui vient du tube neural. Se a gente pegar os órgãos dos sentidos, os nervos, as glândulas endócrinas, devemos considerar que eles são oriundos, uma parte deles da epiderme e outra parte do tubo neural. Et donc, on comprend qu'une stimulation de l'épiderme puisse moduler des réactions au niveau du système nerveux central. Entendemos então que uma estimulação na epiderme pode modular coisa a nível do sistema nervoso central. Et pour schématiser, on peut dire que le système nerveux central est un morceau d'épiderme. Para esquematizar o que a gente acaba de falar, podemos considerar que o sistema nervoso central é um pedaço de epiderme. Hein. Donc, ce qui fait qu'il y a une hiérarchie dans les dysfonctions. Isso faz com que tenha uma hierarquia nas disfunções, Et il est très important de bien évaluer s'il y a des dysfonctions épidermiques ou pas. e é muito importante avaliar se tem disfunções epidérmicas nos nossos pacientes ou não.
Parce que la conséquence de la dysfonction épidermique, ça va être des troubles au niveau artériel, neural, viscéral, articulaire, dermique, musculaire. Porque a consequência, né, de disfunções epidérmicas pode agir a nível arterial, neural, visceral, articular, dérmico e muscular. Et en tant que thérapeute manuel, bah, ça fait longtemps que vous avez compris que si vous agissez qu'avec des techniques musculaires ou articulaires, voire viscérales, on n'a pas de résultat véritablement pérenne. E é claro que vocês todos, né, que já trabalham há muitos anos, sabem que se a gente agir somente no muscular, no articular ou até mesmo no visceral, não temos reações que duram, que são perenes. Ok. Et donc, la manière dont on va envisager le traitement, c'est un contact sans appui. A maneira como a gente aborda o tratamento é um contato sem apoio. Et pour paraphraser ce Sutherland, donc de l'ostéopathie crânienne, qui disait que le toucher devait être comme l'oiseau sur la branche, là je propose, c'est le papillon sur la fleur. E como ele s'appelle, Sutherland? Ce Sutherland. Sutherland dizia que o toque deve ser sutil como um pássaro num galho, mas nós vamos considerar mais sutil ainda, como uma borboleta em uma flor. Ok. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le système immunitaire cutané. Hein. Vamos entrar no nosso assunto principal, que é o sistema imunitário cutâneo. Donc à l'heure actuelle, on considère que le système cutané, il joue sur le côté immunitaire, endocrinien et neural. Consideramos hoje que o sistema cutâneo age sobre o lado endócrino, da imunidade e também neural. Et donc ça devient un super organe, ce côté cutané qui était largement délaissé au niveau physiologie. Ou seja, esse sistema cutâneo que durante tanto tempo foi abandonado um pouco, né, a nível da fisiologia, acaba se tornando hoje em dia uma espécie de um super órgão. Et donc là, on va regarder davantage le côté immunitaire. E vamos focar então sobre o lado imunitário. Alors, l'épiderme et l'immunité. Donc, il y a ce qu'on envisageait dans le temps, c'était pratiquement uniquement les cellules de Langerhans. Epiderme e imunidade. Antigamente, a gente abordava somente as células praticamente Langerhans. Mais en fait, aujourd'hui, on associe les kératinocytes, vous voyez, qui sont, je vous le rappelle, les plus nombreux. Mas hoje associamos os queratinócitos, que também são muito mais numerosos. Et également, il y a des cellules qu'on appelle des cellules tueuses, qui sont en rapport avec la lutte contre les virus et contre le cancer. E temos células que são células que a gente chama de, não sei como é traduzido no Brasil, se é matadoras ou assassinas, mas que matam isso, né? Matadoras que matam, então, células de vírus ou cancerígenas. Hein, qui sont des lymphocytes T. E são os linfócitos T. Alors là, ce schéma qu'on va commenter rapidement, c'est pour montrer que les mécanismes immunitaires, ils sont un peu partout en fait. Hein. Alors ça commence dans l'os, et l'os, il faut le considérer aujourd'hui comme un véritable organe. On pourrait, dans des nouveautés, l'évoquer. Et c'est lui qui va donc générer les principales défenses immunitaires. Mais, enfin oui, vas-y. Aqui é para mostrar, né, que os mecanismos imunitários são numerosos, né, no corpo inteiro, e que eles provêm basicamente do osso, né, onde eles são gerados, né, e tem que considerar o osso como um órgão, não, que é muito atuante na defesa imunitária. Donc, on voit également que le système immunitaire, il est lié à de nombreuses glandes et viscères. E também vemos que o sistema imunitário está conectado a diversas glândulas e vísceras.
Et également, il va y avoir des cytokines inflammatoires qui sont notamment générées par les kératinocytes. E temos também citocinas inflamatórias, também geradas pelos queratinócitos. É isso, citocinas? Isso, né? Pardon? Non, je demandais juste si c'est le bon terme à Fernanda. Ok, d'accord. Ok. Bon. Cytocine. Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que la manière de comprendre le système immunitaire a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, au départ, disait que c'était un système simplement de défense, hein. Alors, avec notamment les barrières protectrices, la peau et les muqueuses, en sachant que les muqueuses, c'est simplement la continuité du côté cutané, hein. Et l'autre chose aussi qui est intéressant à noter, notamment pour ceux qui vont faire le côté émotionnel, c'est que la mémoire est peut-être liée au côté immunitaire, hein. On sait qu'ils ont une capacité de mémorisation. Donc, je ne parlerai pas des différentes glandes, je ne parlerai pas des lymphocytes T et B qui viennent en fait de la structure de la moelle osseuse. Ele está falando que nos últimos anos mudou muito a forma de entender o sistema imunitário. Geralmente a gente enxergava ele mais como um sistema de defesa, com barreiras protetoras, como a pele, a mucosa, sabendo que a mucosa é uma continuação cutânea, né? Mas também hoje se vê muito o aspecto da memorização, né? Então, a memória também tem um aspecto importante no sistema imunitário. Ele não vai se ater nas amígdalas, nos gânglions, que provém das medulas ósseas. A gente vai ver mais outros lados. Alors, si on prend un spécialiste de l'immunité, pardon, il nous dit, nous, les vivants, sommes constitués par une communauté d'êtres vivants qui partagent leur vie dans un même méta-organisme. Temos aqui esse especialista, o Derron, que fala que nós, os vivos, somos constituídos por uma comunidade de seres vivos que compartilham sua vida em um mesmo meta-organismo, Méta-organisme, ça, c'est le lien avec le microbiote, que tem a ver com o nosso microbioto. hein. C'est parce que nous sommes ensemble, donc le microbiote et les autres cellules, que nous sommes vivants, car Uhum. nous avons besoin les uns des autres pour vivre. É porque nós estamos juntos, nós e as células, tudo que está aqui no nosso microbioto, né? Que somos vivos porque precisamos uns dos outros para viver. Si eux et nous pouvons vivre ensemble, c'est parce qu'un système immunitaire le permet, qui nous adapte à eux et les adapte à nous. Se a gente consegue viver com essas comunidades, né, de seres vivos em nós, é porque um sistema imunitário o permite, que nos adapta a eles e que os adapta a nós. Alors, on a beaucoup parlé du microbiote au niveau du tube digestif. A Et gente ce qu'il fala faut... muito Vas-y, oui. de digestão, né, do- Je t'entends plus bien. Oui, tu Oui, m'entends d'accord. pas? Ouais, donc, ok. Donc, le microbiote, par exemple, en termes Ils se de... sont un peu congelés, les autres, par contre. Pardon? Les autres sont congelés, je les vois. Ah non, ça y est, bouge. Eu achei que vocês tinham congelado, vocês só estavam sem se mexer. Tout le Ok. monde entend? Vocês estão Ok. ouvindo bem, né? Donc, Ah, ils le sont congelés, oui, microbiote, bon. on estime qu'il y a 100 000 milliards de cellules dans le tube digestif. Antoine? Antoine, je ne t'ai plus. Bon, je pense que la internet de Antônio Ça tem y que est, problema. ça y est, Ok, eu caí, eu voltei. Deixa eu ver, ainda está gravando, ótimo. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé, une coupure de courant. pas grave, ok, allons-y. Donc le microbiome dans le tube digestif, c'est 100 milliards de cellules, donc 10 fois plus que le nombre de cellules du corps humain. O microbioma no tubo digestivo são 100 bilhões de células, ou seja, 10 vezes mais do que as células do corpo humano.
Et c'est important de comprendre ça parce que on va nous parler de virus ou de bactéries qui peuvent être dangereuses pour l'homme, mais c'est quoi? C'est quelques bactéries, au pire quelques dizaines de bactéries ou de virus. Alors qu'on voit qu'il y a des centaines de milliards de cellules. Donc ça remet quand même, si on comprend les choses comme ça permet de comprendre un petit peu différemment la santé. Isso faz a gente enxergar de uma forma bem diferente a saúde, entendendo que são apenas uma dezenas de vírus ou bactérias que podem nos acometer, sendo que existem bilhões no nosso corpo, que são nossas amigas. Alors, hein. Donc, ce que permet le système immunitaire est bien plus essentiel que la défense de l'organisme, c'est l'existence même du méta-organisme que nous sommes. L'immunité n'est pas une protection, c'est une condition d'existence. Olha que interessante essa visão, gente. O que permite o sistema imunitário é muito mais essencial que a defesa em si do organismo. É a própria existência do meta-organismo que somos. Ou seja, a imunidade não é uma proteção, é uma condição de existência. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses comme avoir une activité physique, bien manger, faire des traitements épidermiques qui sont, qui vont aller à la résolution de l'inflammation et une meilleure gestion de l'immunité. Donc, on est Então, sur le... vocês tem muita coisa como atividade física, uma boa alimentação, alguns tratamentos justamente, né, de epidérmicos que podem fazer com que a gente tenha uma melhor imunidade e agir sobre as inflamações. Ok. Donc, si on regarde rapidement au niveau de la peau, parce qu'il y a également, en fonction des zones, 1 million de micro-organismes par centimètre carré, et la peau fait 20 000 centimètres carrés. Donc, ça vous donne le nombre de cellules qui peut y avoir, de micro-organismes qu'il peut y avoir. C'est surtout au niveau de l'épiderme. C'est composé principalement de bactéries, de virus, de champignons, de levures et d'archées. Vas-y, Aqui peut-être. estamos vendo que o microbioto cutâneo é a nossa primeira barreira protetora. Ela tem de 1.000 a 1 milhão de micro-organismos por centímetro quadrado de pele. Sabemos que a gente tem mais ou menos 20 mil centímetros quadrados, então dá para fazer o cálculo. Principalmente situado na superfície da pele, na epiderme, né? E composto de bactérias, de vírus, de fungos microscópicos, levedos. Archée, je ne sais pas ce que c'est. Arqueia, sabe o que Encore, é, laisse tomber, gente? laisse tomber. C'est des micro-organismes. Ah, é um tipo de micro-organismo, ele fala que não tem importância em traduzir, mas eu vou dar Donc, uma. alors pour ceux que ça intéresse, la microbiote cutanée des pieds est un cas à part. Bah, c'est le seul qui est vraiment en rapport avec l'environnement. Para quem interessar, o microbioto cutâneo dos pés é um caso à parte, é o único que tem a ver diretamente com o ambiente. Et à la naissance, la peau des bébés est stérile. Ao nascer, a pele do bebê é estéril. Et la microbiote cutanée reste à peu près stable tout au long de notre vie d'adulte, mais voit sa diversité augmenter avec l'âge. Voilà. E ela fica estável, essa diversidade cutânea, mais ou menos no decorrer da nossa vida. Ok. Et donc aujourd'hui, Attends, j'ai mal traduit. Tu as dit qu'elle est stable jusqu'à la vie adulte? alors, donc il y a une évolution. À la naissance, c'est stérile. Le fait, Uhum. l'accouchement va faire que le bébé va se charger de bactéries lactiques, vaginales, cutanées, voire anales aussi de sa mère. Et puis après, ça va être relativement stable, mais en s'augmentant légèrement. Ah, ele diz que é isso mesmo. Mas ele também acrescentou que durante o parto, o bebê, né, recebe muitas ali bactérias a nível vaginal, anal da mãe, e que vão compondo esse microbioto que depois permanece estável durante a vida adulta. Ok. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que le microbiote intestinal ou du tube digestif, il discute avec le microbiote au niveau cutané et avec le système nerveux central.
É interessante ver que o microbioto a nível intestinal ou do tubo digestivo, ele também conversa, vamos dizer assim, com o microbioto a nível cutâneo e também a nível do cérebro. Et donc ça, c'est bien connu, notamment au niveau du psoriasis. Isso é bem conhecido, inclusive é muito demonstrado a nível do psoríasis. É Hum. o eixo intestinal cérebro-pele. Et donc, on sait qu'il y a un lien entre psoriasis et dépression, par exemple. E sabemos, por exemplo, que existe uma relação entre psoríasis e depressão. Et vous voyez que c'est un lien bidirectionnel. E vocês podem observar as flechas aí são bidirecionais, então essas conexões também são. Donc la dépression peut entraîner du psoriasis et le psoriasis peut entraîner de la dépression. A depressão pode acarretar em psoríasis e vice-versa. Hein. Et donc là, on voit que le psoriasis, bah, c'est essentiellement au niveau des kératinocytes. Et Vocês donc, vão ça permettrait de réguler potentiellement le traitement des kératinocytes, la dépression. o psoríasis, então vocês vão ver que atinge os queratinócitos, ou seja, os queratinócitos poderiam ajudar a controlar a depressão. Aquela palavra era organismos unicelulares procariontes, as arqueias. Ok. Donc, bon, là, je vais peut-être aller un petit peu plus vite sur l'inflammation, parce que je pense Oui. que vous avez un temps qui est assez limité. Uhum. Donc, les neurones qui régulent l'inflammation au niveau de la peau, c'est essentiellement les kératinocytes. Os neurônios que regulam a inflamação a nível da pele, essencialmente, são os queratinócitos. Hein. Mais il y en a également au niveau du système digestif. Et à Também ce, existem no sistema digestivo, pardon. et à ce moment-là, bon, on pourra intégrer des conseils alimentaires, mais ce que je ne vais pas faire là pour l'instant. Nesse caso, a gente pode integrar alguns conselhos alimentares e não vou me estender nisso nesse momento. Ok. Donc, les kératinocytes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui sont pro-inflammatoires, enfin qui ont généré une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Os queratinócitos podem secretar citocinas pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios. Donc, ça veut dire que la stimulation des kératinocytes peut nous permettre de faire un véritable traitement anti-inflammatoire. Ou seja, a estimulação dos queratinócitos podem fazer com que a gente realize um real tratamento anti-inflamatório. Et comme les kératinocytes, on l'a vu, sont en rapport avec la mémoire immunitaire et l'émotion, peut-être que Co- ça peut expliquer un certain nombre de choses au niveau des troubles émotionnels liés à l'épiderme. Como os queratinócitos têm uma relação com a memória, imunitária, a gente pode considerar que eles podem agir também sobre as disfunções emocionais. Ok. Alors, si on prend les kératinocytes et leurs canaux ioniques, il y a plein de canaux. Hein. On va juste se regarder les canaux qui sont les TRPV, notamment les TRPV 1. Né? Como a gente falou, tem muitos canais iônicos, mas a gente vai se focar nos TRPV1. Excuse-moi, dans la feuille précédente, tu as dit que ça pouvait réguler des problèmes émotionnels Oui, à la fin. Oh oui, d'accord. c'est bon? Oui, oui. J'avais Ok. pas compris pourquoi le rapport, donc je me suis dit que je m'étais peut-être trompé. Ok, d'accord. Donc, ça va jouer au niveau circulatoire, au niveau de l'inflammation et au niveau des systèmes immunitaires. Donc Vai là, atuar a nível inflamatório, a nível circulatório e au niveau de inflamatoire, au niveau circulatoire circulatoire, inflammatoire, immunitaire. e imunitário. Donc, vous voyez que c'est des notions qui sont très récentes, Vocês estão vendo que são noções muito hein, recentes 2025, et donc on est vraisemblablement en capacité de jouer sur au moins les TRPV. de 2025 e que demonstram que a gente pode atuar nos TRPV1. Alors, si on regarde le lien avec la température, les TRPV1, ils vont coder au-dessus d'une température de 42 degrés, mais Se a gente, ils vont coder également pour de l'acide. La capsaïcine, c'est quelque chose qui brûle un piment ou des UV.
Vocês estão vendo que os TRPV1 vão começar a codificar, como ele fala, né? Acima de 42 graus, em reação a ácido, a capsaicina, que é uma substância também, e aos raios UV. Hein, et il y a d'autres capteurs aussi qui sont liés, enfin, à l'inflammation. E tem outros receptores ligados à inflamação. Donc, on va passer un petit peu. Et ce qu'il faut voir, donc, en fonction de la température, on va activer un certain type de neurones. Ou seja, em função da temperatura, a gente ativa certo tipo de neurônios. Hein, et donc, on reste, nous, sur nos TRPV1 qui sont sensibles au-dessus de 43 degrés. Ça E a devient gente vai focar, né, nos TRPV1, que se tornam sensíveis acima de 43 graus. Alors, ces TRPV1, ils ont un rôle important au niveau du tonus des artères. Esse TRPV1 tem uma função importante a nível das artérias. Ils peuvent... Excuse-moi, juste une seconde. Oui. Pardon, je suis Ok. revenu. J'ai Très eu un bien. problème, ça sonnait sans s'arrêter. Ok. Donc, au niveau des artères, on va avoir dans les cellules des artères des TRPV1 qui vont permettre soit de, d'augmenter le volume de l'artère, soit de diminuer le volume de l'artère. Aqui a gente vê que as artérias permitem um tônus miogênico que pode aumentar, né, esses TRPV1 ou diminuir o volume das artérias. Ok. Donc, ce qui veut dire que vraisemblablement, en stimulant des TRPV1 au niveau manuel, on est en capacité de moduler le diamètre des artères et donc la pression artérielle. Ou seja, a gente é capaz, modulando os TRPV1, né, exercendo, né, uma ação sobre eles, de modular o diâmetro das artérias, ou seja, a pressão arterial também. Alors, ce qu'il faut également prendre en considération, voilà, on a vu les TRPV1, ok, c'est que ces TRPV, ils sont sensibles également à l'étirement. A gente tem que entender que esses TRPVs também estão sensíveis ao estiramento. Ouais. Donc, peut-être qu'on peut les activer, pas simplement parce que on a dans notre main une température qui est supérieure à celle du patient, mais parce qu'on va provoquer une action mécanique, comme par rapport au piezo. Então, a gente pode modular eles não só por ter uma temperatura superior, né, aos 43, mas também através de pressões. Ok. Donc, les défenses immunitaires de vos patients, vous pouvez peut-être les aider s'ils sont enrhumés, s'ils ont une perte d'appétit, s'ils ont les mains froides, s'ils sont constipés, s'ils ont un peu mal partout, ou s'ils ont des fourmillements au niveau des mains et des pieds. Vocês podem ajudar seus pacientes que estão sempre resfriados, ou que perdem o apetite facilmente, ou que têm as mãos frias, muito constipados, quando as articulações doem, ou quando tem formigamentos, nas mãos e nos pés. Alors, évidemment, tout le monde sait que l'inflammation se manifeste par de la douleur, de la chaleur, de la rougeur, du gonflement et de la perte de fonction. Todo mundo sabe, né, que as inflamações se manifestam por dor, calor, vermelhidão, inchaço e perda de função. Hein. Donc, nous, ce qui va nous intéresser au niveau clinique, c'est particulièrement le côté gonflement.
Para a gente, o que mais interessa é o lado da insuflação, né? Do inchaço. Mhm. Alors, on va retrouver une association entre l'inflammation et l'hyperkératose, par exemple. Donc, ce A qui montre gente que des côtés mécaniques peuvent entraîner des problèmes inflammatoires. A gente tem aqui uma associação entre hiperkeratose e inflamação, mostrando que problemas mecânicos podem acarretar em problemas inflamatórios. Également, dans le diabète, il y a souvent une inflammation de bas grade, hein, qui est associée. Donc, plutôt que de prendre de l'insuline, il est peut-être intéressant de traiter cette inflammation. Então, Euh, nos problemas de diabetes, a gente encontra muito uma inflamação abaixo intensidade, em baixa intensidade, e talvez em vez de tomar insulina, seja mais interessante tratar essa inflamação. hein. Donc, on parle là de résolution de l'inflammation plutôt que de traitement anti-inflammatoire. A gente fala mais de resolução da inflamação do que de tratamento anti-inflamatório, no caso. Hein, et le côté épidermique peut contribuer. O lado epidérmico pode contribuir a isso. On va le retrouver également au niveau des cancers qui sont liés souvent à une inflammation chronique, notamment au niveau intestinal. A gente encontra muitos isso nos cânceres, muitas vezes ligado a uma inflamação crônica, inclusive intestinal, muitas vezes. Par exemple, 30% des cancers apparaissent à la suite d'une inflammation chronique localisée. 30% dos cânceres aparecem depois de uma inflamação crônica localizada. Vous voyez qu'on est sur des travaux encore récents, hein, 24. Donc ça veut dire que vraisemblablement, un petit peu plus tard, on verra que le taux est certainement plus important de lien entre l'inflammation et le cancer. E são estudos recentes, em 2024, e provavelmente cada vez mais a gente vai comprovar essa taxa de equilíbrio, vamos dizer, essa taxa de probabilidade entre inflamação e cânceres. Le- Par rapport au cerveau, quand il y a une inflammation périphérique, ça va, donc l'information va remonter par les nerfs, mais également par le côté vasculaire. Em Et relação ao cérebro, quando tem uma inflamação periférica, ela sobe ao cérebro pelos nervos, par les nerfs et aussi par les, par les artères, e les também artères pelas qui vont remonter. artérias. Hein. Et dans le temps, on parlait, il y a une barrière entre le système artériel et le système neural. Donc là, vous voyez cette barrière, mais en fait, comme toute barrière, elle est poreuse. Et Antigamente se descrevia uma barreira entre o sistema arterial e neural, mas como toda barreira, ela é porosa. bon, en fonction des troubles immunitaires qu'on peut avoir ou de l'inflammation. Et on sait qu'il y a un lien entre la maladie d'Alzheimer, la dépression, l'anxiété, par exemple, et une inflammation générale. Ela é porosa em função, né, dos distúrbios imunitários, inflamatórios, e sabendo que tem uma ligação com a doença de Alzheimer, a depressão e a ansiedade generalizada. Donc les cytokines, donc les molécules inflammatoires, peuvent passer cette barrière hémato-encéphalique. Os citocinas periféricas podem atravessar essa barreira hematoencefálica. Ok. Alors, si on regarde lorsqu'il y a une inflammation, donc là, il va y avoir d'abord le système vagal qui va être stimulé et le système neural habituel avec les nocicepteurs que l'on connaît. Então, quando tem uma inflamação, a gente vê que o sistema vagal está afetado e também o sistema neural. Ok. Et donc, ça va passer à l'intérieur des structures cérébrales et ça va agir sur la plasticité, l'apprentissage, l'attention et donc entraîner des troubles cognitifs. Vai entrar para as estruturas cerebrais, né, que conhecemos, e vai impactar a plasticidade, a questão da aprendizagem, da atenção e os distúrbios cognitivos. Donc, pour donner un exemple, 50% des enfants dyslexiques ont des douleurs de ventre.
Para dar um exemplo, 50% das crianças disléxicas têm dores de barriga. Ok. Alors, au niveau clinique, bah, ce qu'on va pouvoir essayer de faire tous ensemble, c'est, donc on a déjà travaillé peut-être certains avec les ballons, d'autres nôtres, c'est vous mettez vos mains les unes à côté des autres, vos deux mains côte à côte, comme Vamos ceci, tentar uma coisa, todo mundo junto. Coloca as duas mãos, uma do lado da outra, assim, meio pinguim. et vous allez vous interroger comme si vous preniez le pouls sur est-ce que vos mains se repoussent ou pas, et A d'essayer de questão, voir si le mouvement d'écartement, de repoussement des mains, si on peut dire, combien de temps il dure. a questão é ver se entre as duas mãos existe o movimento de, ah, como se estivesse empurrando umas na outra, né? Se empurrando, e quanto tempo isso dura. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on envisage, c'est qu'il y a un mouvement d'écartement, puis après un mouvement de rapprochement. A gente imagina que tem um movimento, então, de afastamento e de aproximação. Est-ce que vous pouvez le percevoir? Vocês estão percebendo? Hein, les mains restent en contact. Les As mains restent mãos en contact quand permanecem em elles sont en contact. contato, tá? Ok. Donc maintenant, deuxième étape. Numa segunda, a gente faz isso com bexiga também nos Donc, cursos. ce Numa qu'on voit, segunda c'est qu'il y etapa, a un mouvement sinusoïdal, comme n'importe quel mouvement circulatoire en fait, hein. a gente vê como quase uma maré, né? Um sistema sinusoidal, né? Como qualquer Et movimento. donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous frotter les mains Agora, gente, esfrega as mãos. et de remettre les mains dans la même position et de voir est-ce qu'il y a une modification ou pas. Coloca a Donc, mão na la mesma perception. posição e observe se tem ou não uma diferença. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de variation ou tout le monde a des variations? Alguns não têm variação ou todo mundo tem variação? Ok, donc j'en vois certains, je ne vois pas tout le monde, mais bon. Et logiquement, enfin, on devrait avoir quelque chose qui va dans l'expansion. Logicamente, a gente deveria ter algo no sentido de expansão. Donc vous voyez que c'est simple au niveau palpatoire. Maintenant, de prendre en compte l'expansion manifeste au niveau de certains tissus ou de l'ensemble des tissus. Vocês estão vendo que tem uma certa simplicidade palpatória de aprender, né, a abordar em alguns tecidos essa questão da insuflação aumentada ou não. Ok. Donc, on se remet dans le même type de palpation qu'on connaît pour analyser le gonflement. A gente vai Et, analisar a insuflação mais ou menos nas técnicas que a gente já conhece. et c'est plus facile d'avoir une main qui est un petit peu comme ceci, les doigts en flexion, É mais fácil ter a mão um pouco em flexão, assim, como no pour desenho, como ele avoir está mostrando, ce e na mouvement imagem, par rapport au plan horizontal du corps. para ter esse movimento perpendicular, né, ao plano horizontal do corpo. Vous pourrez vous entraîner sur vous ou sur vos patients dès cet après-midi. Vocês Donc, podem treinar com seus pacientes logo hoje à tarde, se quiserem, ou donc, sobre vocês mesmos. on doit avoir des mouvements qui sont amples, réguliers, puissants et symétriques. Hein, Os movimentos devem ser amplos, regulares, potentes e simétricos. donc, comme ça, là, on a un mouvement qui est Dessa symétrique. forma, é um movimento simétrico, tá vendo? De Ma main est maré simétrico. repoussée, puis ma main, A j'ai l'impression mão qu'elle va plonger dans les tissus. é empurrada e depois eu tenho a sensação que ela mergulha nos tecidos. É meio que um uau, um uau. Et puis ça va revenir. Hein. E aí Alors, depois de novo. il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider, c'est de compter. Est-ce que ça monte 1, 2, 3, 4, 5? Et est-ce que ça redescend? Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc O là, que ça pode monte. ajudar é contar, né? A primeira subida até 5, depois de 5 até
15, aí sobe mais 10, desce mais 10 e assim por diante. Hein. Donc si ça monte autant que ça descend, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la physiologie. Se sobe tanto quanto desce, a gente está vendo algo, né, que é fisiológico. Donc, mais par contre, si ça monte beaucoup, votre main elle est bien repoussée du corps et qu'elle ne s'enfonce pas à l'intérieur, ça manifeste quoi? Cette sensation d'hypergonflement, un côté inflammatoire. Mas se você sente que empurra a tua mão, mas não desce tanto, isso mostra uma sensação de hiperinsuflação, ou seja, tem um aspecto aí inflamatório. Donc, c'est ça que vous allez appréhender au niveau clinique. Donc, c'est la sortie du système inflammatoire et immunitaire. Et vous allez voir, vous, en faisant vos points de stimulation, est-ce que vous arrivez à faire fluctuer ce gonflement? Então, é isso que vocês vão abordar ali no esse sistema inflamatório e imunitário, né, através de pontos de estimulação, e vocês vão ver o quanto isso pode ser modulado. Ok. Donc, dans la littérature, il y a des liens importants entre inflammation et système vagal. Et au départ, ça a surtout été lié à des traitements avec des électrodes implantées, là vous voyez directement sur le nerf vague. Hein. Donc bien évidemment, on voit que c'est un traitement qui est efficace, aussi, voire plus efficace que les médicaments, mais qui est quand même agressif, puisqu'on va utiliser un scalpel, même si c'est comme pour mettre un pacemaker, en fait. Hein, c'est le même principe, si vous voulez. Il y a Então, une aqui a petite... gente viu que foi evidenciado, né, uma conexão entre o sistema inflamatório e o sistema vagal. Aqui foram evidenciados, né, graças a, vamos dizer, implantação de eletrodos, né, no nervo vago, né, conectados diretamente, que é muito eficaz no sistema inflamatório, mas é muito invasivo, né? Alors, par rapport à nous, ce qu'on peut faire, il y a quand même un problème, c'est qu'on le met toujours à gauche, parce qu'à droite, il risquerait de générer des problèmes cardiaques. Tá vendo que aqui ele está sempre apresentado à esquerda, porque se colocar à direita, ele poderia dar problemas cardíacos. Et puis, vous savez que le système vagal, on peut le stimuler à différents niveaux. E você já sabe que a gente pode estimular o sistema vagal de outras maneiras em outros pontos. Alors, il y a des manières de procéder qui sont moins invasives, notamment avec des stimulations au niveau de l'oreille. Tem maneiras também menos invasivas a nível do ouvido, auriculares, né? Et qui ont des effets sur la dépression. E que tem efeitos na depressão. Nossa, Alors, attends. Ok. Alors, on peut avoir également d'autres types de stimulations qui sont intéressantes dans les troubles inflammatoires de l'intestin. a gente pode ter outro tipo de estimulações interessantes nos distúrbios inflamatórios do intestino. Ça fonctionne et l'intérêt, c'est qu'il y a peu ou aucun, dans ce que dit cette étude-là, problème de sécurité. Il n'y a pas d'effet secondaire, contrairement par exemple aux anti-inflammatoires. Le- Ok. Donc, comment on va traiter? Funciona e não tem muitos efeitos secundários, como os anti-inflamatórios, etc. Como vamos tratar? Bah, on sait que si on revient au niveau de l'embryogenèse et des placodes, on a une placode au niveau de la ligne latérale, donc la ligne 3 qui a été évoquée tout à l'heure, qui va être une placode qui va se subdiviser après. Donc, c'est la placode postérieure qui va se diviser en différentes structures et des structures qui vont se perdre, qui vont s'effacer. C'est un phénomène qu'on appelle d'apoptose. Il y a des cellules qui vont mourir. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va revenir sur nos placodes épibranchiales qui sont sur la ligne 3 au niveau du crâne, de la face et du cou, qui sont liées au 7 et au 8, au 9, au 10 et au 11.
Donc on voit bien qu'on est là sur l'origine du système vagal, hein, et ça se poursuit par la ligne 3. Aqui, tu laisses l'image, s'il te plaît? Bien sûr. Aqui ele está descrevendo, né, que a nível da embriogênese e dos placóides, se a gente pensar na linha 3, que seria esse primeiro placóide, ele vai se subdividir, seria o placóide posterior, em várias estruturas, das quais algumas somem, aquele fenômeno de apoptose, né, que se perdem. Mas ele também vai dar nos placóides epibranquiais, que a gente conhece bem, que vão ali no crânio, na face, no pescoço, e ali de 7 a 11, e que formam a origem do sistema vago. Ok. Bon. On va passer celle-ci qui dit à peu près la même chose. É a Alors, si mesma on coisa. regarde le côté historique au niveau des traitements, eh ben, déjà Ling, qui était donc au début du 19e siècle et qui avait étudié avec des Chinois, utilisait des stimulations qui jouaient sur le pneumogastrique. A Hein, gente vê aqui o Ling, o método de Ling, que estudou ali, ah, ele conseguia agir sobre os filamentos do pneumogástrico, hein, donc sur le vague, par através do l'intermédiaire vago, de pressions relativement importantes. por Les, pressões relativamente importantes. les ostéopathes, plus tard, faisaient également des compressions vasomotrices, notamment au niveau du nerf vague. Isso, os teopatos também faziam compressões vasomotora, inclusive a nível do nervo vago. Donc, ce qu'on va faire, nous, en étant avec notre main territoire et le doigt de stimulation, sur des points épibranchiaux qui vont permettre de contrôler les réactions au niveau des différentes parties du nerf vague. Hein. Donc, quand, par exemple, si on prend le point de stimulation au niveau du ganglion styliaire, on va avoir un territoire local, donc qui est une espèce de bandeau qui va se mettre latéralement au niveau de l'hémicrâne et également au niveau de l'œil. Et on sait, par exemple, on a des cas assez nombreux maintenant d'amélioration de patients qui ont des glaucomes à angle ouvert. Hein. Et puis, on va avoir quelque chose qui est plus général, qui joue sur l'ensemble du système. Donc là, ça pourrait être lié à des troubles inflammatoires digestifs, par exemple. Hein. Donc, Tu peux je rappelle. revenir? Ouais, Excuse-moi, excuse-moi. juste. Ah, bon, non, É, aqui ele está fazendo uma relação entre a mão, território e o dedo de estimulação, basicamente no ponto de estimulação do glândulo ciliar. Aí o território é essa faixa que vocês observam, que também inclui o olho e que pode ter ótimas resultados em glaucomo com ângulo aberto. E tem um território mais amplo, que é todo o hemitronco, que tem uma ação mais geral sobre o sistema, como inflamação, por exemplo, digestivas. Ok. Donc, je rappelle les points importants qui sont liés aux vagues sur la ligne 3, notamment au niveau crânio-céphalique. Aqui eu estou lembrando a vocês os pontos de estimulação importante ligado ao vago, que seguem a linha 3, né, sobretudo aqui na parte crânio-cefálica. Ok. Et donc, c'est ce que souvent on va faire comme type de traitement épidermique sur ces points de placode qui vont moduler le système vagal, l'inflammation et les troubles immunitaires. E muitas vezes é nesses pontos ligados aos placóides que vai estimular o lado inflamatório e imunitário. Ok. Donc, en conclusion, quand il y a des agressions, hein, elles peuvent être nociceptives, elles peuvent être immunitaires, elles peuvent être inflammatoires. Donc, le système au niveau cutané va nous protéger par rapport à ça. Et également, des émotions peuvent potentialiser le système de protection, hein, quand on parle d'hypersensibilisation, par exemple.
Et donc, ça veut dire que on joue notamment au niveau du système limbique, et on l'a vu notamment au niveau de l'insula, et qu'on va pouvoir, par l'intermédiaire d'un toucher léger, moduler l'ensemble de ces choses et moduler donc et diminuer l'effet de protection, ce qui va permettre de traiter un grand nombre de pathologies chroniques. Je vous remercie donc de votre attention et Attends, tu remets juste le dernier? pardon, excuse-moi, bon, je veux aller trop vite à C'est la pas fin. grave. Le- Ele estava falando que temos diferentes tipos de agressões no corpo, que são as nociceptivas, imunitárias, inflamatórias e, e também emocionais, e que através das emoções, vimos que as Avoir le emoções système podem limbique, pardon. potencializar, no sistema límbico, pode potencializar a proteção, né, pela hipersensibilização do sistema límbico, ali na ínsula, né? E sabemos que um toque leve pode modular e diminuir o efeito de proteção, né? E, graças a isso, poder tratar uma série aí de patologias crônicas. Ok, donc bon, c'est un gros morceau, ce qui donne beaucoup de possibilités thérapeutiques, alors qui est très nouveau, donc vous le voyez au niveau des publications et également pour moi au niveau thérapeutique, mais je pense que c'est vraiment une autre façon d'envisager les traitements qui vont permettre d'ouvrir beaucoup de possibilités. Vocês estão vendo que tem muitas possibilidades terapêuticas que são recentes pelas publicações que a gente mostrou para vocês e também ali nos estudos do Felipe, mas ele acredita que é uma outra maneira de abordar as coisas que pode abrir inúmeras possibilidades aí nos nossos tratamentos. Si vous avez des questions, je veux bien, si je peux, y répondre. Se tiver alguma pergunta, será um prazer responder. Deixa eu ver, tem uma coisa no chat. Ah, não, tá, essa é outra coisa. Fala, Fê. Queria entender assim a questão da hipersuflação um pouquinho melhor. Seria assim, eu palpo, como é uma camada epidérmica, eu tenho que sentir esse tecido me empurrar, é isso que ele estava falando, Isso, exatamente? isso. Aham. Ele te empurra mais do que tua mão afunda depois. Você tem uma hyperinsuflation. Elle voulait comprendre un peu mieux l'hyperinsufflation. C'est que la main est plus repoussée par les tissus que qu'elle s'enfonce, en fait. Voilà, c'est ça. É Tá. isso. E só mais uma. Normalmente a gente trabalha muito com a questão da coluna de pressão, que seria os diafragmas em relação ao sistema fluídico. Isso seria também em relação à epidérmica. Eu posso estar abordando dessa maneira também? Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit quand elle parle de colonne de pression sur les diaphragmes pour le système fluidique? Elle voudrait savoir s'il y a une relation à l'épiderme. Alors, c'est-à-dire que tout n'est pas, toutes les problématiques ne sont pas liées à l'épiderme. Mais l'épiderme permet vraisemblablement d'intervenir sur la majorité des dysfonctionnements. Todos os problemas não estão conectados necessariamente ao sistema epidérmico, mas é uma porta de entrada que permite agir sobre a maioria das disfunções. Hein. Et on va voir que c'est souvent plus efficace de faire un traitement au niveau épidermique qu'au niveau plus profond, hein, que ça soit au niveau osseux, viscéral ou autre. E a gente vai ver que muitas vezes é mais eficaz um tratamento epidérmico leve do que a nível mais profundo, que seja ósseo, visceral ou outro. Menos é mais. Ok, merci. Obrigada. Merci. D'autres demandes? Mais alguma questão? Non. Oui, Analou? Sim. Ana Luz, querida, Na insuflação saudades. também.
Na insuflação, a gente avaliava a parte vascular, sistema vascular, né? Então, a gente pode avaliar também a parte, sistema imunológico. E o tratamento, eu trataria como no epidérmico, não como no vascular. L'insufflation, donc, on l'avait vu pour le système vasculaire. Oui, mais Et quand il y avait un manque d'insufflation. no caso do vascular, era uma falta de insuflação, né? Aqui é um excesso. OK. Donc, elle a dit, donc on le voit de la façon immunologique, et ça sera un traitement comme le vasculaire ou un traitement différencié? Alors là, ça serait l'idée pour l'instant, c'est d'utiliser des points. Enfin, pardon, c'est pas l'idée. C'est ce que je retrouve le plus fréquemment, c'est on va utiliser notamment des points de la ligne 3, comme on vient de le voir là, au niveau des points épibronchiaux. Et au niveau de l'abdomen, on va utiliser des points de la ligne 2 qui vont être plus performants dans la modulation du côté hypergonflement. Ele vai ver, então, geralmente para o tratamento vão ser usados mais pontos da linha 3, como a gente viu, a nível epibranquiais, né? E mais também alguns pontos da linha 2 no abdômen. E isso aí que modula essa questão da hiperinsuflação. Mm. Seria mais através desses pontos. Par rapport au côté inflammatoire, il faut penser que la quantité de liquide qu'il y a dans le corps, au niveau des artères et des veines, elle est relativement petite. Donc il y a tout le système lymphatique également, lymphoïde qui va jouer, hein, et qui va également générer ce gonflement. Et les deux... Vas-y, traduis ça et puis après je dirai autre chose. Quando a gente observa uma inflamação no corpo, a gente tem que pensar que a quantidade de líquido nas artérias e nas veias é relativamente pequena em relação ao líquido linfóide e linfático. Então, é isso que vai se manifestar na hiperinsuflação. Mm. Donc, pour compléter ce que je viens de dire, donc, on considère qu'on est à peu près, en fonction de l'âge, 60% d'eau. Hein, Linf- et donc, on voit que c'est un chiffre beaucoup plus important que les 3 4 litres qu'il peut y avoir au niveau de la circulation sanguine. A gente considera-se que a gente é feito de 60% de água, o que representa bem mais do que os 3 ou 4 litros que temos na circulação sanguínea. Hein. Et d'un autre côté, les manifestations artérielles sont une réaction à une agression, à une agression immunitaire. E muitas vezes as manifestações arteriais são reações a agressões imunitárias. Ok. Donc le côté artériel est très important, mais est quand même secondaire dans sa réaction. O lado arterial, então, é importante, mas é de certa forma secundário na sua reação. Alors ça, c'est quand même un système qui est très complexe, le système immunitaire. Mais là, on fait de la neuroimmunologie, quoi, en fait. Et on a les bases scientifiques qui sont correctes. Alors, ce que je vous dis n'est pas, nos traitements ne sont pas prouvés au niveau scientifique. On a des preuves cliniques. Mais par contre, au niveau rationnel, on a tout ce qu'il faut pour comprendre comment ça marche et pourquoi c'est important. É muito complexo, né? Esse lado imunológico do corpo, né? A gente pode falar que a gente está trabalhando aí na neuroimunologia. A gente tem bases científicas sólidas, porém são muito recentes, né? Ainda não foram comprovadas, somente clinicamente, não cientificamente, mas é claro que numa base racional tudo isso faz muito sentido e os resultados ocorrem. Ok. J'ai répondu à peu près à ta question, Analou? Respondeu, Ana Lu? Ok, merci.
Peut-être on peut, comme Christian n'était pas là au départ, peut-être Oui, il est revenu chez lui. Salut. Chris. Et Rodolfo aussi, bonjour. Donc, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Christian? Cris, você quer falar alguma coisa para o pessoal? Só deixar alguns recados para quem não fez ainda o curso de neuroestimulação manual epidérmica. Nós realizaremos esse curso agora no mês de março, de 21 a 24. Tem alguns colegas que já fizeram esse curso e se desejarem também fazer aí como revisão, tá, gente? Sobre esse tema da imunologia, temos a previsão de um curso específico para isso, como se fosse uma atualização para aqueles que já fizeram a PNS, programado para outubro. Depois eu vou compartilhar com vocês as informações, tá? Então, outubro tem a previsão de uma nova turma de postura e emoção e também um curso específico desse de imunidade, tá, gente? Então, eu passo para vocês depois as informações também. E com relação à neuroestimulação manual epidérmica, para inscrições realizadas até sexta-feira, eu estou colocando um valor promocional e um parcelamento também em 12 vezes. Quem tiver interesse, entrar em contato com a gente. E aproveitando, nós faremos também uma imersão na retomada da PNS no Brasil com o Rodolfo e com o Carlos, dia 14. Vai ser um workshop de 4 horas. Também, se vocês tiverem interesse, falem comigo. Combinado? Donc, il disait juste que pour du 21 au 24, il y aura un cours d'épidermique, il va avoir aussi un cours sur l'immunologie, cette partie dont tu as parlé, plus en octobre, sur, Mhm. et que, bon, voilà, les anciens peuvent donc faire ça comme une mise à jour. Et il y aura un workshop de 4 heures avec les garçons aussi. D'accord, ok, très bien, ouais. Ok. Ô, Christian, não vai ter mais aquele atualização para quem tem o primeiro e o segundo ano Nesse da formato, quem tem não os mais, Ana antigos? Lu. Agora a PNS vai passar por uma reestruturação, até o segundo ano será ministrado pelo Carlos e pelo Rodolfo, e o professor Felipe ele assume a parte epidérmica, postura e emoção daqui para frente, tá? Então, Tá, naquele formato, não temos demanda suficiente para refazer. tá. Muito bom, gostei bastante do conteúdo. Si vous voulez, en conclusion, pour ma part, on va plus loin et on ouvre de nouvelles portes, mais en fait, le raisonnement est toujours identique. Hein, au niveau clinique, on va avoir, simplement, on évalue la sortie et on traite l'entrée. Mais au niveau palpatoire, la sortie va s'enrichir davantage par rapport au gonflement. Donc en fait, c'est relativement simple conceptuellement, même si au niveau théorique, c'est relativement complexe parce qu'il y a un grand nombre de canaux ioniques. Então, ele está dizendo que, de certa forma, aqui a gente está abrindo muitas portas, né, com esse tema de hoje, mas que a nível clínico segue a mesma lógica do que até agora, que é de avaliar a saída e tratar a entrada. Só que agora a saída se enriquece, porque tem um grande número de canais iônicos, mas a parte teórica fica mais complexa, mas a parte clínica é muito semelhante ao que a gente tem feito. Ok. Christian, tu veux conclure? Quer Bom, concluir, Cris? Bom, pessoal, então o convite está aberto para os colegas que estão no postura e emoção e ainda não têm a abordagem da camada epidérmica. Eu acho que seria uma oportunidade de vocês aproveitarem a viagem, já fazerem os dois módulos consecutivos. Para aqueles que ainda não fizeram o segundo ano, não tem essa necessidade, tá, pessoal? Quem fez a PNS, vocês já podem ir diretamente fazer o curso de neuroestimulação também, não, vocês vão conseguir compreender. E esse curso também é aberto a profissionais que não fizeram a formação em PNS. Então, você é fisioterapeuta e tem o interesse de participar dessa formação, você também conseguirá acompanhar esse curso com a gente, tá joia? Então, essa gravação também será compartilhada depois na nossa plataforma do YouTube. Eu vou passar para vocês depois o link. Quem tiver interesse em maiores informações sobre os cursos, entre em contato diretamente comigo, pela Sinapses ou diretamente pelo WhatsApp, que eu acredito que a maioria aqui já é ex-aluno nosso. Combinado? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês.
Il dit le Donc, truc habituel. on est d'accord. Donc moi, j'espère qu'on va se revoir pour pouvoir continuer à travailler ensemble, parce que moi, d'un côté, je vieillis et d'un autre côté, je consulte pratiquement plus. Donc j'ai besoin de votre expérience aussi pour que bah, on puisse continuer à développer des neurostimulations, notamment épidermiques. Ele espera revê-los em breve, fala que precisa de vocês e da sua experiência, porque ele está ficando velho, ele falou, e também, além disso, ele consulta cada vez menos, então ele precisa do retorno dos alunos para conseguir continuar a desenvolver os pontos epidérmico, etc. Donc, merci à tous et j'espère à bientôt. Obrigado e até logo. Obrigado, pessoal. Merci, muito bom. Ah, De rien. Beijo. Bisous, bisous. donc,